अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस और इस कत्ल केस के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें इधर उधर से गर्दिश कर रही हैं और लोग उनके ऊपर कान धर रहे हैं, लेकिन हकायक इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस केस के अंदर दोनों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। एक बहीमाना कत्ल हुआ है, बीहेड किया गया है, बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इस केस के अंदर दोनों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। साबिक सफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम, उसके मुतालिक एनी शाहिदीन और इर्द गिर्द वालों की ये आरा है कि इंतहाई मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखती थी वो, और पहले अबाया भी ओढ़ती थी। उसके बाद उसका एक लड़के से चक्कर चल गया, और उस लड़के की हिस्ट्री बताना आपको बहुत ज़रूरी है। उस लड़के का नाम ज़ाहिर था, और ज़ाहिर अली जाफ़र जो था वो बाहर का पढ़ा हुआ फॉरेन ग्रेजुएट, लेकिन तकरीबन कोई 2009 से 2015 तक वो मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात के साथ राब्ते में था, क्योंकि उसको बारहा कहा जा रहा था कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी या डबल पर्सनैलिटी का मालिक है, और कभी भी वो गुस्से में आकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। तो उसकी थेरेपी हो रही थी, और थेरेपी मुख्तलिफ जगहों पर मुसलसल हो रही थी। फिर अचानक पता चलता है कि नूर मुकद्दम नामी लड़की, जिसका ताल्लुक इलीट क्लास से है, और जाहिर का ताल्लुक भी इलीट क्लास से है, इसको आप जाहिर कहें, जहीर कहें, व्हाटएवर, उसका ताल्लुक भी इलीट क्लास से है। तो दोनों का बड़ी इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स के अंदर मुलाकातें होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। दोनों के दरमियान कोई तकरीबन 2.5 से 3 साल तक ताल्लुकात उस्तवार रहते हैं, और दे बोथ वर इन ए सीरियस रिलेशनशिप। तो ऐसा होता है कि एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से नूर मुकद्दम को ये लड़का बाज़ औक़ात बहुत खटकना शुरू हो जाता है। वो समझती है कि यार इतना एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, मारपीट करता है, गर्दन से पकड़ लेता है, बालों से पकड़ लेता है, ये इसका पता नहीं चलता है, एकदम बरंगिख्ता है गुस्से में आते हुए। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेगी। तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ वक्त ज़्यादा गुजारा। अब पेरेंट्स में वालदा और इर्द गिर्द वाले रिश्तेदार क्योंकि ज़्यादा मजहबी थे, तो वो दोबारा से मजहबी इज्तिमात में शिरकत करना शुरू हो गई। कुछ अर्सा पहले अचानक फिर पता चला कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी मार्च के अंदर भी शरीक हुई, उसने पोस्टर्स उठा रखे थे। यानी उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना है। अब जब ये लड़का ज़ाहिर अपने आपे से बाहर हुआ, तो इसने नूर मुकद्दम से रब्ता करने की कोशिश की। नूर अपनी फैमिली की नज़र में एक रिलीजियस और पायस लड़की थी जो इज्तिमात में शिरकत करने के लिए जाती थी। अब हुआ यह कि नूर घर में ये बताकर जाती थी कि मैं लाहौर 2 दिन के लिए इज्तिमा में शिरकत करने के लिए जा रही हूँ, और वो रात को बंक करके एलिजली, मतलब जो एनी शाहिदीन है, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो बताते हैं कि वो रात को बंक करके इस बंदे के पास स्टे करती थी फ्लैट में। और ये वाकयात पिछले 6 महीने से मुतवातिर हो रहे थे। यानी 2-2 रातें घर वालों को ये बताकर जाना कि मैं मजहबी इज्तिमा में सीखने की गर्ज से और रूहानी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो फिर बंक करके पहुंच जाती थी ज़ाहिर जाफ़र के फ्लैट के ऊपर। तो एक वक्त ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया कि नूर मुकद्दम को लगा कि ये अब अपने आपे से बाहर जा रहा है। तो जिस दिन ये वाकया पेश आया, उस पर आने से पहले हम अपनी सोसाइटी से रिलेटेड एक इंतहाई अहम सेंटिमेंट को डिस्कस ज़रूर करेंगे, और वो ये है कि हम इस सिचुएशन के अंदर दोनों को क्लीन चिट नहीं दे सकते। दोनों को क्लीन चिट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक बंदी अपनी मर्जी के साथ घर में कुछ बताकर और उसकी आड़ में कहीं और वक्त गुजारती थी। ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसको आप अगर लीगल मीन्स एंड कल्चरल एंड सोशल एंड रिलीजियस मीन्स के हवाले से एनालाइज करने की कोशिश करें तो काबिल ताज़ीर है। तो कैसे आप माफ़ कर सकते हैं? आप नहीं माफ़ कर सकते कि भाई आप किस कंसेंट, चले आपकी कंसेंट तो शामिल होगी, किस लीगल व्यू पॉइंट के साथ आप जो है उस बंदे के साथ वक्त गुजार रही थी, जब आपको पता था कि वो नफ्सियाती है, वो थेरेपी भी ले रहा है और वो बंदा ठीक नहीं है।
تو آپ کو اپنے پیرنٹس کی بات کو ماننا چاہیے تھا. اور ویسے بھی یہ پیٹریارکی کے بالکل اگینسٹ تھی کیونکہ یہ شامل ہو چکی تھی, یہ کنفیوژن کی سٹیٹ میں تھی. گھر میں بتاتی تھی کہ میں اجتماع میں جا رہی ہوں, اور ادھر وہ عورت مارچ میں بھی حصہ لیتی تھی, اور اس کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, یعنی کہ گھر والوں کی نظر میں وہ اجتماع میں ہے لیکن اس کو بنک کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتی تھی. اینڈ شی واز انجوائنگ ہر بیسٹ ٹائم, اس کو آپ یوں لے سکتے ہیں. لیکن اب اس سچویشن کے اندر آپ سوسائٹی کے اس ایلیمنٹ کو قطعی طور پر اگنور نہیں کر سکتے جو ٹریگر کرتا ہے کچھ بھی غلط کرنے اور کروانے میں. اس میں آپ سٹیٹ کو ڈائریکٹ مورد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتے. بہیمانہ قتل ہے, قابل مذمت ہے, بندہ پکڑا گیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس حد تک تو میں اس کی حمایت کروں گا. لیکن یہ کہ اس قتل کی وجہ سے آپ سٹیٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیں تو یہ دس از ہر پرسنل چوائس نا. جب آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے, جب آپ سوسائٹی کو, پوری سوسائٹی کو الو بنا رہے ہیں, جب آپ اپنا بیسٹ ٹائم انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سوسائٹی آپ کے برے وقت میں آپ کے بیک پہ کھڑی ہوگی. وہ کس حد تک کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کیس کے اندر لکھنے والے کچھ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ both deserve to be in the hell. ہم تو ججمنٹ پاس کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ نہ تو وہ فرشتہ تھا اور نہ وہ محترمہ جو تھیں وہ کوئی حور تھیں یا اینجل تھیں. تو ہمیں اس چیز کو سینٹیمنٹل ہوئے بغیر بی ہیڈ کرنا, سر تن سے جدا کرنا, باڈی کو نوچنا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. جو اس نے کیا اس کی اس کو سزا میں پکڑا گیا ہے نا, سزا ملنی چاہیے. اچھا, جس وقت یہ مرڈر ہوتا ہے, اینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ دیر پہلے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار میں مصروف تھے. کچھ دیر پہلے تک, کیونکہ لڑکی کی جو باڈی ملی ہے وہ بی ہیڈڈ تھی اور برہنہ تھی, تو کافی ٹائم انہوں نے اپنے ساتھ ایک جگہ سپینڈ کیا, اور ایک دم سے وہ برانگیختہ ہوا. بندہ کسی بات کے اوپر غصے میں آیا, اس نے پہلے گن نکالی ہے, گن نہیں چلی اس کی, پھر اس نے اس کے بعد چاقو ادھر ادھر سے کچن وچن سے اٹھایا اور اس نے اس کے گلے پہ چلا دیا اور پھر مارتا رہا. تو یہ اس کی سپلٹ پرسنالٹی تھی. اور دیکھنے والوں نے بھی بجائے اس کے کہ اس وقت پولیس کو یا ایمبولینس کو بلاتے, انہوں نے اس کے ان سائیکو تھراپسٹ کو بلایا کہ آ کر اس کو چیک کریں, کیونکہ یہ اس کی سپلٹ پرسنالٹی آنے میں دیر نہیں لگتی. تو جب لڑکی کو پتا تھا اس کو سوچنا چاہیے تھا. جب اس سے پہلے یہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کون سا کلچر, کون سی سوسائٹی یا کون سا سماج یا کون سا مذہب الاؤ کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, یہ کویسچن مارک ہے. میں کہتا ہوں اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے جو اس نے گھٹیا حرکت کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے سلوگنز کے اور برقعوں کی آڑ میں چھپ کر جو آپ کے دل کے اندر اینٹی پیٹریارکی کا سلوگن اجاگر ہوا ہے, اور آپ بنک کرنے کے فنومنا کو لائک کرتے ہیں, تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے آپ سٹیٹ کو تو مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتے. مطلب دس از آؤٹ آف کوسچن. سٹیٹ کو آپ کیسے مورد, جب آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر ریاست کو تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. نہ ہی جس وقت آپ ڈیٹ مار رہے تھے یا ملے تھے یا ملتے رہے 2.5-3 سال تک, اس وقت آپ نے ریاست کو کانفیڈنس میں لیا تھا. ریاست تو آپ کو اس وقت کانفیڈنس دیتی ہے جب آپ نکاح کرتے ہیں. نکاح والا تو کوئی سین ہی نہیں تھا, اور بندی خود سپلٹ پرسنالٹی یعنی کنفیوژن کا شکار تھی, اور بندہ تو اس سے پہلے وہ لے رہا تھا, تھراپیز لے رہا تھا. تو اس سچویشن کے اندر جو ایک خاص طبقہ جسٹس پر نور مقدم کا سلوگن ریز کرتا ہے, وہ یہ ضرور کہے کہ ایک بہیمانہ قتل ہوا ہے, اس قتل کے بدلے میں اس بندے کو فوراً سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کلچر کے اندر آپ جو کچھ کرا کے اس کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرنا انتہائی غلط ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر 95% آف دا سوسائٹی اس طرح کے ریلیشن شپس کو لائک نہیں کرتی ہے. اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں تھی تو پھر اس کو ایڈمٹ کرے. جب اس کو زوم تھا کہ اس کا جسم اس کی مرضی ہے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے بھی آپ تیار رہیے نا. پھر آپ اپنے والدین کو مورد الزام مت ٹھہرائیں, سوسائٹی کو مورد الزام مت ٹھہرائیں, اسٹیٹ کو مورد الزام مت ٹھہرائیں. آپ اپنی پرسنل ول کے ذریعے کنسنٹ کے ساتھ آپ گئے تھے اور نبھائیں. ہاں, اس بندی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہوتا جس نے جانا نہیں ہوتا, اس بندی کے ساتھ کسی نے انجانے میں ڈکیتی کے دوران کوئی حرکت کی ہوتی, تو سب سے پہلے ہم بینرز لے کے باہر کھڑے ہوتے. لیکن ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں مختلف سورسز سے
दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं। यानी आप 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप यू वर इन ए क्वेश्चनेबल स्टेट ऑफ माइंड एक दूसरे के साथ, इवन एंजॉइंग लॉट मैनी ड्रिंक्स इन द किचन, जो वहाँ के बताते हैं एनी शायदीन, वल्लाह आलम इसमें हो सकता है कि सदाकत ना भी हो। आप जब जिस सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त याद नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? अब उसकी फैमिली अगर रोए तो क्या रोए? उसकी फैमिली से पूछा, वो कहते हैं इससे ज्यादा मजहबी कोई लड़की नहीं थी। लेकिन वही बंदी आपको औरत मार्च के स्लोगन उठाते हुए खड़ी हुई नजर आती है। वही बंदी घर बता के जाती है मैं इज्तिमा में जा रही हूँ, यानी शायदीन कहते हैं वहां 2 दिन गुजार रही थी। तो इसके ऊपर आप रियासत को मुर्द इल्जाम मत ठहराएं, इसके ऊपर आप पुलिस को नहीं, इसके ऊपर आप वालदैन को भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। वालदैन की तरबियत में, बच्चों की तरबियत में कहीं कमी रह गई होगी वालदैन की जानिब से, लेकिन वालदैन का इसमें कसूर ही नहीं। जब आप वालदैन के सिस्टम को ही डिसऑन करते हैं, जब आप कहते हैं कि पेट्रियार्की एक बोगस निज़ाम है, तो फिर तो जिसके जो नसीब में है, आपकी अपनी चॉइस थी। वंस यू आर ऑप्टिंग फॉर योर ओन चॉइस देन यू मस्ट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। और यही फिनोमेना है पूरी दुनिया का। बाकी बंदा पकड़ा गया है, मरीज है नहीं है, अदालत में जाएगा तो मुझे तो लगता है कि साइको केस बना के उसको 10 तरह से छुड़वाने की कोशिश, पैसे वाला बंदा है, लेकिन वो है भी, बाय द वे है भी, बट मेरी नज़र में उसको सज़ा भी उतनी ही सख्त मिलनी चाहिए जितनी के मिलने का वो डिजर्व करता है। किसी का सर तन से जुदा करना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो एक और स्टेट ऑफ माइंड में थे, आपने जो कर दिया बहुत अफसोसनाक है। इस तरह के वाकयात से पूरी सोसाइटी लरस जाती है और लेसन दी जाती है। इस केस के अंदर लेसन है। इससे पहले जो वीडियो स्कैंडल बना था ना उस्मान मिर्जा वाला, उसमें भी लेसन है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए भी, कि आप वालदैन के साथ नाइंसाफी करके अपना पर्सनल टाइम इंजॉय करने के लिए किसी पर ट्रस्ट ना करें। इसमें भी लेसन है कि आप अल्लाह का नाम लेके, आप मसाजिद और इज्तमात का नाम लेके उस जगह को बंक करके स्पेशल टाइम इंजॉय करते हैं, तो फिर आप स्टेट को मुर्द इल्जाम ना ठहराएं। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्ट के। थैंक यू वेरी मच।